sini opandano lamsogui sino resahui knarenai hani bagi ang koinai sini o inauguration apa ya kalau sini additional video ya tapi apa ya tapi ini apa ya kalau ang koin ada nai sekali pakai ni lagi Tadi kita tahu tu sebenarnya pasal apa. Apa ni logiwa koin ada. Boni logiwo sini sarsong borong logiwo tongai. Logiwo nai sini additional video sar tongai. Balakin hamba. Atau sakit dah kami mana bu? Kaje ini osar, ini odin, kaje kaisa sini tong thokmani sa, otoba nijini sak bahasa lagi ni, nijini sak kawai kelajani ni, oboni sini skill development ni, je program mo Bharat Borshor ni, je scheme, ebong sini Tripura Sarkar, tabu nor joto siwo, o rajyo BJP IPF Tripura mata tinta sarkar choli tongo. Takut tak buku tunjuk saibanu, kaje sini jompo jala sub divisional, Masipai jala district 7 block tunggu, bori bisingo sini jompo jala je block
31টা বিশ্বব্যাপী जोंनि बर' गेजेरसा बिन्दु देभलप सालुगुतंगो जोंनि जे 7টা ब्लकनि आन्दाराव सिपाही जिल्ला डिस्ट्रिक्टआव मतामति जों तालुक सागजाराव त्रिपुरा राज्योआव 18টা ब्लकनि बिथिङाव जों मतामति एलेका काहामनो थाङै दङ जेखुनु दत्तनतयै समस्त जोंनि ब्लकनि मानथाय सप्ताहनतयै समस्त जोंनि जे बिएसि चेयारमेन जत्त बिनि साथारमाबाय ताइ जत्त लोको जोंनि बर' खाखुरमाबाय बर' आगुबै सामतांबाय जों बिनि जत्तनि खाकचां पंकचां बिचिचुं तुंतिना कचां केनाला खायमा बागै ईश्वर जुमताय हमारे रिसिं मा त्रिपुरेश्वरी जुमताय कामके तांतां जोंनि जों असमान बिचिंतियो जों मा कयो तां बागै इन्दे सबानि पुइला जों समान चिंगो जों तिनो साथि कथा गुसुं ओ साथि कथा हंखा सिनि जांजनि धर्म जांजनि जे खलायताय कर्मनतयै जों साथि सबायो जों मा लक्ष्मी पुरुषों मा दुर्गा पुरुषों जों जिसु ख्रिस्ट पुरुषों जों कथा साथि सबायो सिनि जोंनि खानो फुर खालायो जों दिनै खानो एकटा जय मन जय खालामनानै अबनो जोंनि जाति खोथा अबरबांनो जों जाति खोथा मोजां लायो अ जाति खोथा दंमोन गया अ हला जाराथ' तो दंगिरनो दिनै अ पयलान जोंनि पायासक जारा अ खोथा जाति जों फैनायाव जोंनि दाखौ बुखौ जाति गुस्ति दफा जत सासु फैनायाव अमर Sunia. Okay, so mo. Oh, yeah. Kasi di group na. আচ্ছা এটা একটা এফপিসি কোম্পানি আর কি মানে ফার্মা প্রোডিউসার কোম্পানি এটার মধ্যে আমরা টোটাল 10 জন বিওডি মেম্বার আছি প্লাস বাকিরা পিজি মেম্বার আর কি তো আমরা ফিশারি পিগারি আর এগ্রি এরিয়া কাজ করতেছি মানে আমরা ইকুইপমেন্ট দিতেছি যা যা ইনপুট লাগতেছে আমরা সাপ্লাই করি আর কি মানে এজ এ গ্রুপ কাজ করতেছি আর কি এটা স্যার লাইভ এটা লাইভ এটা হিমালয় এটা মেঘালয় থেকে স্যার আমরা ইম্পোর্ট করছি এটা ফিশ ফিড আছে Tabuk dia ois jona akes. Ani to nangis to. Anti nang ois juga sene itu. Ama parkani bisike dana. Veterinary sir. Mokel mo rongkan ko. Online kita kaya mo 10 lakh video starting na. Nahana ka from to mo jumo. Ko খাপস দিল অনলাইন টিমা 10 লাখ থেকে আরম্ভ মরিয়ানি 100টা করে 5টা ছেলা যে 10 লাখ বনার থাকে 5 লাখ সাবসিডি বানাই গান দিছার দাহিনছিনে গ্রেন্টার মানে হাবো Apa grenter? আমো ন্যাশনাল লাইভ স্টক মিশন Aro grenter kerinyi nih কাগজপত্র ঠিক তো পাই পাই। দীনদয়াল উপাধ্যায় তাই গ্রামীণ কুশল
মেলা যোজনা তিনি জম্বুজলা সাব ডিভিশনার তিনি কুশল মেলা কাইসা সংসদ জাকা বিশেষ করে তিনি ব্লক জম্বুজলা আরটি ব্লক তাই এসএসজি গ্রুপ পাই সহযোগিতা তিনি আরো ফাইভ মানুষ থেকে চিনি অরণি সাব ডিভিশনनि বিভিন্ন ডিসিএম থেকে সুরক্ষারি ভিডিও এবং চিনি বরং গোনাं রবীন্দ্র দেববর্মা সোশিয়াল অ্যাক্টিভিস্ট তাই বিভিন্ন এলাকানি নিনি এসএসজি গ্রুপ তাই কিছু স্কুলনি ছাত্র ছাত্রী বরং যত্ন খবর করতে আরো একটা স্টল খোলাকা আর স্টল ফিশারি থেকে এগ্রিকালচার এই সমস্ত কয়েকটা মহাই স্টল খুলবই যাহাতে আগামী দিনে 18 থেকে 35 বছর বয়স যারা বেকার চাইরা যাহাতে ইয়াসকুসুং বাসা মানাতৈ আবনি বাগিনো কুশল মেলা আর রেজিস্ট্রেশন মা খাইনাই নিং গুসু পরীক্ষা শিক্ষা যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন কম্পিউটার দङ বিভিন্ন सोलोंजानाय मदद दङ उन्नत दङ समाज ट्रेनिं उन्नत दङ 3 मास ट्रेनिं ट्रेनिं की सोलोंथाय अबनति दङ अबन बेलायखे नायखुलि दङ सिनि भारतबर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताई सेंट्रल स्कीम बाय जिनिसनो बरनो फोरोंगिरि सार्टिफिकेट होनाय बरक निजि स्किल लंगै सोलोंगै बरक कोन जागा जाहाते तिनि ट्रेनिं गै बरक कोन जागा कोन जाहाते नियुक्ति मानातै निजे जाहाते काज करे यासको सुबुं मानातै आबनो तै तिनि कुशल मेला एमन একটা सिनि গুরুত্বপূর্ণ সেন্ট্রাল যেভাবে নাসিকি দङ আবনো যাহাতে সিনি এলাকার সারা ত্রিপুরা রাজ্য বাকে ব্লক ব্যক্তি সাব ডিভিশন লেভেল মহাই কুশল মেলা খাইবই বিয়ে বরং আইন বিভিন্নভাবে সরকারি চাকরি নিয়োগ খাইনিয়া কারণ মহাকে যাহাতে मासे जाहाते बिनि जीविका बासी थांलानातै सामुं ताङै निजे रोंगै यासको सुङै बासे मानातै आबुनि बागिनो अमाहाय कुशल मेला खाइ दङ आबुनि बागि तैबो दङ आरो मने खादि नों ट्रेनिं सोलों फैखाय स्किल माने फैया गल फुनो नों इनि मने खादि आं बेंकखौ लुंनाय मानो लोन नावै नङा लोन नाय नों दुकान खुलबि मानो अमाहाय बिभिन्न भाबे यासको सुङ बाचागानि सुबिदा दङ आबुनि बागिनो कुशल मेला